99 98 97 96 95 94.4 FM. чорумин маросими ҷоизасупории мусиқавии ҳамсадо Music Awards-ро оғоз менамоем. Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my was covered doing time. Hands in the air, we testify. Thank God that I'm alive. I've been bumping all my life. It's like my birthday every night. I've been bumping all my life. Thank God that I'm alive. I've been bumping all my life. It's like my birthday every night. Mateos Mateos Let's go today. I got the power, me I know the border. I know the footballer, but I sabi do the Ronaldos. I got the power, me I know the border. I know the footballer, but I sabi do the Ronaldos. Take it, Alaji. Take it, Alaji. Oh yeah, show, no wahala. You dey make it me go mad. Baby go harder. You dey make it. چکیدن گیرن زلفاش خمیدن گیرن چکره 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 چکیدن گیرن زن گیرن چکیدن گیرن دن گیرن دن on the floor, you've been watching all night. We're here to work your body. Wanna see you work your body.
get the kilos. 50%. If you are not bilingual, get the fuck up out of town before we run your ass down. Underground, how I came out. Any nigga try to stop me, let it hang out, let it bang, let it rain out. Yo soy el Dios, you are Dios, nigga. I am the God. Get a nigga chopped up on a Tuesday, while the club going up on Tuesday. This is doomsday, I can have Guadalupe come through and knock down a Trump out of toupee. Now look at his brains all on the sidewalk, he tucked the 38 and jump on my skywalker. I'm rolling, shotgun, Cartier, Ochoa. I am only nigga walking through Sinaloa with the blood red Chuck Taylors on, and you know when I show up, it's a squad full of killer squad, full of hit squad, full of niggas that'll pull up, let it bark on the knock. No juego conmigo, tú sabes, amigos, no Tony Montana, mis amigos y kilos, mi casa, su casa, cuida con el chico, tú quieres el blanco, yo tengo perico. Ya te dije, juego y fuego. I am the God. El Chapo. I am the God. You're a Lord of Dance. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Добрый вечер, Таджикистан! شما بخیر دوستانی عزیز، شو برنامه مراسم جایزه سپوری همسادو میوزیک اووردز تقدیم شما میگردد. یک ما آماده هستیم. شما چی شنوندگان گرامی؟ Бехрус. آو. Аплодисменты идут слишком тихо. Что делать? دوستانی عزیزم توگمچه کفکوی خود را این لحظه پخش نمایید. Ну что ж, вот это уже другое дело. Всем спасибо, это значит все готовы, и мы начинаем. Но гуфтанамонад ки сарпарасти кул ширкати Тоджик Кристалл аст. Бехрус, подожди. Таджик Кристалл — генеральные спонсоры, о них надо помпезнее. По-особенному, да, получается. دوستانی عزیز سرپرستی کل شرکتی توجیک کریستال شکوه دسترس. Официальный спонсор — компания Coca-Cola. Но гуфтанамонад دوستان که جمیله ما به کوکاکولا تماما نمیتواند. دوی ما چطوری که میبینم در دست کوکاکولا دارد میآید. Это правда, Бехрус, у меня сейчас под столом лежит целый блок Кока-Колы. نه. Люблю этот напиток. خب چیکار میکنی؟ این بهترین است. اکنون گفتنموند که جمیله همزمان شریک رسمی ما سپیتامین بانک است. Что ж, если у меня под столом лежит блок Кока-Колы, думаю, у тебя там под столом где-то лежит банкомат. یک چیز رو میگم، بانکомат با خود نمیگیرم، کارت آنها رو دارم و به نیت خلای است. Мне кажется, у нас получилась отличная рекламная интеграция в самом начале нашего шоу. Друзья, если серьезно, то, конечно же, благодарим всех наших официальных партнеров и спонсоров, благодаря которым мы здесь сегодня собрались. Также важно отметить, что в этом году нас поддержало множество передовых компаний в нашей стране, а именно национальный интернет-провайдер Next, один из лидеров по производству видеоконтента Абдулло Медиа, ресторан Family Якосарой, Бале, компания Phoenix Digital, магазин стройматериалов Деко, магазин ковров и покрытий для пола Colin Hoy Force, полиграфическая компания Асад и Достони Могир. دستگیری اطلاعاتی باشد. نوое радио имруз و سروش медиа. Благодарим всех за сотрудничество. تشکر زیاد میگم. А теперь да будет шоу. باشد.